अभी मैं तिलावत के लिए दावत देता हूँ कारी अल कुर्रा जीनत अल कुर्रा कारी अब्दुर्रहमान अत्तारी कादरी, आप तिलावत से हमारे कलूब और ज़हान को मुनव्वर फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरा तज़किरतन लिमन यख़्शा। इल्ला तज़किरतन लिमन यख़्शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावात वस्समावातिल उला। अर्रहमान अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व मा बैनहुमा व मा तहतस सरा। व इन तजहर बिलक़ौलि फ़इन्नहु यअलमुस सिर्रा व अख़फ़ा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरा। ما أنزلنا عليك
تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى
فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبد إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم